Hello friends, welcome to my channel. Today I'm going to deal with the basic difference between bailable offense and non-bailable offense. This is important for 2 marker question karne. It's very important. So bailable offense and non-bailable offense. Eto distinction ahe 2 marks ahibo pare exam ot CRPC. So first of all eto hol bailable, then eto hol non-bailable. Enike chart ekhon exam ot banai lobo pare. Interpretation ba definition clause or first clause to Section 2 Clause A ইয়াতে bailable offense and non-bailable offense or definitions to dia ase tapa ami difference to liabo parim. Bailable offense means an offense which is shown is bailable in the first schedule. As already mam dekhaisu schedule to first schedule to offense bilag ase section ase tar bisod offense kutu kuntu tar definition to ase then cognizable na non cognizable hetu ase tar bisod bailable na non bailable hekhini ase CRPC duta schedule ase first schedule classification of offenses ase second schedule forms ase total 56 ta forms ase 56 kon forms ase junto ma already previous video to discuss korisu tetia hey list kon first schedule jun kon list ta jikhini offense bailable hoy hekhini offense bailable hoy boli likha ase first kotha aru second to hol or which is made bailable by any other law for the time being in force. Yet aru eta scope rakhi thoise prothomote to koise CRPC first schedule jikhini offense bailable likha ase hekhini bailable hol which is shown as bailable in the first schedule aru eta kotha rakhi thoise beleg act to pisot parliament pass koribo pare beleg legislation parliament pass koribo pare titia beleg law hekhini homot force ot thakibo pare made available by any other law for the time being in force mane he homoy khini force ot thoka kisuman law notun ko ahibo pare te hetu karone hebilak law to jodi kiba bailable offense ro classification dia ase ba kiba offense hebilak law jodi bailable ba non bailable banaise titia hale hekhini bailable or non bailable hobo CRPC er bahire to eto hol definition non bailable or definition or same section et ase section 2 clause A same clause ate ase section 2 clause A CRPC non bailable likha ase non bailable offense means any offense which is not bailable simple thing to this ekdam simple definition which is not bailable mane ekhini offense hoy jikhini bailable offense hoy hekhini non bailable offense eto simple katha mane so next difference to me saw these offenses are generally regarded as less grave and serious bailable offense kini bailable kyo aur non bailable offense kini non bailable kyo hetu question amar mind e arise hobo pare so bailable offense kini why bailable because bailable offense kini kom serious nature thake less grave and serious nature of seriousness to kom thake prothom kotha to hol bailable offense ot hekane bail hol eta matter of right accused jonor moi jodi kiba ta crime koro eto hol moi kiba ta crime korilu right koribo paro nokoribo paro kino accused hole convict nohoy duta termor difference ase accused aru convictor majot so moi jodi kiba allegation more against ahise kiba criminal proceeding more against initiate hoise titia moi jodi judicial custody thaku titia hale মই বেল এটা রাইট হিসাবে লব পাৰো মোৰ রাইট বেল মই পাব লাগিব কিন্তু একিউজনক এতিয়া আমাৰ ওচৰত আৰু এটা কোশ্চেন আহিব পাৰে আমাৰ মাইন্ডত প্ৰবেবলি যে একিউজনক কিয় মানে কাস্টডিত ৰাখা হয় ইমপ্ৰিজন্ড কৰি ৰাখা হয় একানে ৰাখা হয় বিকজ আমাৰ এটা ৰুল আছে দ্য ৰুল অফ নেচাৰেল জাস্টিস সো একিউজনৰ প্ৰেজেন্স টু একিউজনৰ এগেইনষ্ট কিবা এটা ডিসিশন দিয়াৰ আগত acquittal বা conviction criminal law acquittal or conviction থাকে so acquittal and conviction কিবা এটা ডিসিশন দিয়াৰ আগত একিউজনৰ প্ৰেজেন্স টু he trial proceeding to thakatu important occasional present to thakatu ki important because it whole rule of natural the rule of natural justice etia moi na thakat more against kunoba kiba da decision na kiba da judgment di muk acquit kora ba muk convict kora teneke na hobo more presence ot koribo lagibo keno both party equal opportunity dia hobo the equal opportunity of being heard a person is presumed to be innocent until proven guilty or ter honmukhot teok he judgment to dibo lagibo decision to dibo lagibo either acquittal or convictions eto basic kotha eto kane teor presence to dorkar kintu teor presence to kyo imprison kori rakha hoy because keteba because more against kiba da allegations ahise criminal nature so moi polai jabo paru moi mane trial ot nahibo paru titia hale tenuka ta situation ot teok polai na jabole karone but teor trial to jode trial ot thake hetu bostu bahir koribole karone তেক ইমপ্ৰিজন কৰি ৰখা হয় বাট বেলেবল অফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিনো অফেন্স টু নেচাৰ টু লেছ সিৰিয়াছ হয় আৰু লেছ গ্ৰেভ হয় তেতিয়া হলে হেকানে বেল এটা ৰাইট হয় কিন্তু নন বেলেবল অফেন্সৰ কাৰণে বেল টু ডিপেন্ড কৰে ডিসক্ৰিপশন অফ দা
কোৰ্টৰ ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ আছে ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ মানে কোৰ্টে নিজৰ ইচ্ছা মতে জুডিচিয়েল মাইণ্ড এপ্লাই কৰি কোৰ্টে ডিছক্ৰিশ্যনটো জুডিচিয়াছলি এক্সাৰচাইজ কৰিব নিজৰ ইচ্ছা মতে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ নোৱাৰিব একৰ্ডিং টু ল আৰু জুডিচিয়েল মাইণ্ড এপ্লাই কৰি পেলাই কোৰ্টে যদি ভাবে যে তেওঁক বেল দিওঁ তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে আৰু যদি ভাবে নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে নোৱাৰে যে নন বেলেবল অফেন্সত সেইটো এটা ডিছক্ৰিশ্যন হয় কিন্তু বেলেবল অফেন্সত সেইটো এটা একিউজডৰ এটা ৰাইট হয় সেইকাৰণে 3rd নম্বৰ পইণ্টত কৈছে ইন দিছ বেল ইজ এ মেটাৰ অফ ৰাইট এণ্ড বেল কেন বি গ্ৰাণ্টেড বাই দ্য অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ দ্য পুলিচ ষ্টেচন আৰু অফিচাৰ ইন চাৰ্জ যোনজন অফিচাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ চাৰ্জত আছে তেওঁ বেল দিব পাৰে even or in case of non-bailable offense bail is a matter of discretion of the court so court bail to nibo pare nidibo pare judicious mind apply kori pelai as per the provisions of law jodi court bhabe dia to thik hobo dibo jodi na bhabe titia hale bail grant nokore bailor provision is yar pisot ase anticipatory bail aru bailor provision ase hekini pisot pohim then number 4 example of bailable offense voluntarily causing hurt jodi kore hetu example hol bailable offense simple hurt to bailable offense hobo pare examples of non bailable offense hol murder 300 and 302 punishment provide kore ase murder so murder eta non bailable offense because it is serious nature hoy etu ejon manhok homicide kind of thing right so murder also rape junto graver and serious offense tenike theft to tenuka type or eta offense right so again non bailable serious nature thanks for watching do not forget to subscribe share and comment if you have